Good morning. Ayan na yung mga alaga ko. Alaga kong mababait. Oh, yun kayon, manganin. Mangan kayon. Naglako na pito, idi na minsan. Pito. Adupay. Ado nga min kilalaki, dagi lalaki tinlakok, pito. Tapos idi ay adaman nagparpa-reserve to pattern. Pat. Ay, nagsabong ata Jasmine kun eh. Jasmine, ja tadi tapato kon. Pimat di Jasmine kun. Kay manganin. Kayo manganin. Kakaasim at bigay. May isang nga healthy dito. Alam mo. Ito naman lapat. Ikot pa rin. Nagagita bunga taga grapes mini. Grapes. Kayo manganin. Kayon. Kayo manganin. Nya? Nya pagchichismisan nyo ta.